everyone, my name is Nadia Nora Fadila. Have you ever read texts that explain facts about animal, plants, or natural phenomena? Well, that's called report text. So, in this video, I will explain what is report text, the purpose, the generic structure, language feature, also the example of report text. What is report text? Report text is a text that presents information about something in general based on research. Jadi, report text adalah teks yang memberitahukan informasi tentang sesuatu yang umum berdasarkan research atau penelitian. The next is the purpose of report text. The purpose of report text is to inform about certain function of a participant. Jadi tujuan utama dari report text adalah untuk menginformasikan tentang sesuatu objek berdasarkan fakta sebagai hasil dari pengamatan atau analisis. The next is generic structure of report text. The first one is general classification. The part of report text structure that contains the general classification of the object being discussed. This part usually provides basic information about the object. Jadi yang pertama berisi general classification, yaitu bagian struktur report text yang berisi pengelompokan umum dari objek yang dibicarakan. Bagian ini biasanya berisi informasi dasar dari objek tersebut. Misalnya di report text membahas tentang hewan, jadi pengelompokan umumnya meliputi nama ilmiah, jenis makanan, atau hal aspek lain yang dikenal dari objek tersebut. The next is description. The part of the report text structure that describes the object in more detail. For example, it explains the physical characteristic and function, habitat, and lifespan of the object. Yang kedua adalah description. Jadi bagian struktur yang kedua ini berisi penggambaran dari objek yang dibicarakan secara rinci, misal fisik, fungsinya, habitat, dan lama masa hidupnya. The next is language feature of report text. The first one is use simple present tense. Di dalam report text menggunakan simple present tense karena membahas fakta umum atau informasi yang bersifat umum. Contohnya seperti panda eats bamboo. Second one is the general nouns. Dalam report text menggunakan kata benda umum untuk menjelaskan suatu kelas atau kelompok secara umum. Contohnya elephants, animal, pandas. And the third is linking verb. Linking verb adalah kata kerja yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata lainnya. Contohnya is, am, are, dan sebagainya. And the last is technical term. Dalam report text sering juga menggunakan istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Misal, ketika membuat report text tentang hewan, maka dalam report text tersebut harus ada istilah mengenai hewan tersebut. So, these are the example of report text. As you can see, the title is elephants. The first paragraph is show general classification. Why? Because that part introduces the object in general. And the second, third, fourth is show they are description. The second is discuss about physical characteristic of elephant, and the third explain about the habitat and diet of elephant, and the fourth is the behavior of the elephant.